Hiray! Move! Perfect. Ganda. Yun, no? Yan. Ganito mga training dos mga 5'9" nito. Hindi to basic, ha? Talagang sakit ang katawan yan pagdating ng hapon. Move! Ito. Control ka agad. Oh, diba? Oh, perfect. Try mo tumayo, sir. Sir, try mo tumayo. Ang control mo, sir, right, dikit mo to dito papunta ron. Ito rin pahila papunta ron. Pero ito, pahila dito, ito papunta ron. Parang salungat siya. Inay! Move! Perfect, ha? Ma'am, tingin ka, ma'am. Inay! Move! Focus! Galing. Sino nakakilala nito? Galing mo. Yan, 5'9", mahusay. At wala. Are you ready? Ready! Move! Perfect, oh. Silent as lolo. Ito gagaling. Hey! Move! Nice, ha? Ma'am, tingin ka, ma'am. Oh, yan, oh. Yan, yun po yung nakapag-training na kanina. Hiray! Move! Perfect. Yan. Nice snappy, oh. Hey, balik sa posisyon! Fighting position kagad! Are you ready? Sir! Hey! Move! Galing. Bibilis na. Okay, last one. Position agad. Mabilis. Fighting position agad. Last one. Are you ready? Ready? Move! Hey, are you ready? Ready? Move! Sunod-sunod. Okay. Ganda. Lagay. Control. Okay. Tayo, balik ka sa posisyon. Fighting position agad. Hey, handa. Ready? Move! Si, dicho. Hey, tayo. Posisyon agad. Ready? Move! Okay. Okay, last one. Posisyon agad. Ready? Move! Two.